guys, good morning. Padulong school. Sayo buntag baklay-baklay ta guys. Muna mong gabaklayan. Exercise ba? Wala exercise, baklay gyud. Baklay-baklay mi ani padulong dito guys. Hatid sundo ni guys. Balik-balik mig. Kuan ani guys. Kanang baklay, ulit na sad karon. Pahuman ani karon guys. Baklay na sad ko uli. Balik na sad ko uli. Karon paghatod ani karon makaabot mo sa eskwelahan mo. Uli na sad ko. Uli na sad ko balik. Pag alas 10. Pag alas 10. Pag alas 10 ani mo balik na sad ko. Balik na sad ko baklay. Pinyahan nami. Dana. Pinyahan nami. Guys. Shit. Kana among iro sige uban. Kana among iro guys. Kalay gid kay na grabe ka kalay ayang sama sa. Grabe ka kalay nga iro guys. Sige ra na siya og uban na. Kani binihan among baklayan. Layo ka among baklayan guys ha. Layo ka ini padulong sa eskwelahan. Para adlaw mo baklay. Ang uson lagi. Ang tambok lagi mo niwong lagi. Para adlaw balik-balik baklay. Ani na gid ang lifestyle ani guys kay basta ting eskwela. Basta ting eskwela mao na yung lifestyle nato ani magbaklay ta everyday. Ay. Ihangos gid ko guys sa pag binaklaya. Guys, I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. Don't forget to like, subscribe, and share. And hit the notification bell para ma-update kayo soon kung upload na video. Bye!